हाय फ्रेंड्स मु सुजेता आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक पाखकु मु किछि दिन होला वीडियो नहीं आसी पारु नथिली तेणु आपण मानक आगरे मु दुखित ते दिन पर आज मु पुणी थरे आपण मानक पाखकु रामायण रो विषय वस्तु को नहीं आसी तेणु दयाकरी एही भिडियोटी को ढेर सारा भल पाइबा देबे। एही भिडियो रे प्रभु श्री रामचंद्र द्वारा रावण रो किपरि बध होइथिला सेही विषय विषय आमे आलोचना करिबा। आसंतु भिडियोटी को आगकु नेबा। इंद्रजितଙ୍କ बध पर रावण निज भ्राता कुंभकर्ण को युद्धभूमि को पठाइथिला प्रभु श्री रामचंद्र सेनाबाहिनी को परास्त करने निमंते, किंतु इंद्रजितଙ୍କ परि कुंभकर्ण मध्य एही युद्ध रे निहत हेले। एही खबर को रावण सुनी हतबाक होई पड़िथिले। कुंभकर्ण रावण भाई हेबा सहित जड़े शक्तिशाली योद्धा थिले। तांकर शक्ति एते बहुल थिला जे तांको अनुपस्थिति रे राक्षस सेनार मन गभीर भावरे तुटी जाउथाए। राम आउ तांको सेना सहित युद्ध करिबा पई कुंभकर्ण निद्रारु जागी युद्ध करथिले, किंतु शेषरे प्रभु श्री रामଙ୍କ हस्तरे तांकर मृत्यु होइथिला। कन्नर बध रो खबर रावण पाइला परे से गभीर दुखरे भांगी पड़िले। से केवल तांको भाई को हराई नहीं, तांको सेनार दृढ़ स्तंभ को मध्य हराई थिले। कुंभकर्णंकर मृत्यु राक्षस सेना मध्यरे भय और अशांति सृष्टि करिदेला। एहा भाबी रावण गभीर रोष और निश्चय रे पूर्ण होई गले। रावण मन कले जे एबे युद्ध रे पछको हटिबा द्वारा तांको गौरव और राक्षस जातिर सम्मान को हानि पहुँचब। तेणु से तांको सेना को प्रोत्साहित करी कहिले, आमे एही युद्ध को शेष पर्यंत लढ़िबा। जदि आमर प्राण चली जाए ताहेले मृत्यु को हसिकी स्वीकार करिबा, किंतु जेते विपद आसु मध्य आमे एही युद्धरु पछको घुंचिबा नहीं। एही आज्ञा को मो सेनाबाहिनी अनुसरण करो। रावणर एही निश्चय एवं अहंकार तांको तांको दुर्मति मार्गरे आगको आनिला। सेठारु स्पष्ट जना पड़ुथाए जे रावण निजर अभिमान रे अंध होईगला और धर्मर पथरु असुरक्षित होईगला। रामायण कथारी राम और रावणଙ୍କ युद्ध विशेष स्थान दर्शाए। यह रावणଙ୍କ अहंकार और धृष्टतार अंत जणाई दिए। कुंभकर्णଙ୍କ बध पर रावण भितरे अपमान और शोक बढ़िला। शेषरे से निजे युद्ध को जीवा पाई प्रस्तुत हेले। रावणଙ୍କ सेना ब्रह्मा शिव और निज पूर्वजों द्वारा दिया जाइथिबा विभिन्न शक्ति रे लेसित थिला। युद्ध दृश्य दर्शनीय एवं भयावह होई जाइथिला। रामଙ୍କ साहस और नीति सठिक थिला, तेणु रावण आखिरे जना जाउथिला जे से तार अहंकार फल भोगुची। लंकार राजा एवं दशमुखी राक्षस ज्ञान तपस्या और शक्तिर प्रतीक थिला। सीता को अपहरण करिबा परे महाभारतीय युद्ध आरंभ हैला, जहा एक शक्तिर निदर्शन एवं धर्म और अधर्मर भितरे लड़ाई थिला। एथिरे रावण निजर समस्त शक्ति व्यवहार करी रामଙ୍କ सह युद्ध करिथिला। रावण निजर दशमुख एवं 10 हस्त द्वारा अपार शक्तिर प्रतिनिधित्व करुथिला। से एक समय रे अनेक अस्त्रशस्त्र को प्रयोग करी प्रभु श्री रामचंद्र को आक्रमण करने को लागिथिला, किंतु प्रभु रामचंद्र निजर धैर्यशील नीति द्वारा राजा रावणर समस्त अस्त्रर उत्तर देउथिले। रावण निजर मायावी शक्ति द्वारा निजर गारिमा को देखाइथिले। से अनेक जन्म धरी राक्षस और दैत्य मानंगु आकार देई युद्ध जारी करिथिले। रावण निजर शक्तिशाली अस्त्र यथा शिवास्त्र, मायास्त्र और ब्रह्मास्त्रर व्यवहार करी प्रभु श्री राम को आक्रमण करिथिले। प्रभु श्री रामचंद्र मध्य निजर शक्ति बलरे अनेक अस्त्र प्रयोग करी रावण को प्रति आक्रमण करिथिले। रावण ब्रह्मा शिव और विष्णुଙ୍କର वरदान पाइथिले, जार फल से अपराजित जन्म नेउथिले।
ନିଜ ନାଭିକୁଣ୍ଡରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ତା ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ରାମଙ୍କ ଧନୁଷ ବାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଓ ଲଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ବାର ରାବଣର ବଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ନିଜ ନାଭିରେ ଥିବା ଅମୃତକୁଣ୍ଡ କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଜୀବିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯେ ରାବଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ନାଭିକୁଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅମୃତକୁଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରୀଚ, ମହୋଦର ଏବଂ ଶେଷକୁ ରାବଣଙ୍କ ନାଭିକୁଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାରିବା ଯୋଜନା କରାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଅବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତୀର ଯାଇ ରାବଣର ନାଭିକୁଣ୍ଡକୁ ଭେଦିଲା ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଦୁଇ ମହାନ ଶକ୍ତିର ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୀତି ଓ ଅଧର୍ମର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଜଞ୍ଜାଳର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ରାବଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଅପରାଜେୟ ବଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅହଙ୍କାର ହୋଇ ରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଥିଲା। ରାବଣଙ୍କର ଭାବନା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ଚରମ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ରାକ୍ଷସ ସେନା ବହୁତ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଲଙ୍କା ସହରର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ସହରରେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଲଙ୍କାର ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଲଙ୍କାର ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିନାଶର ଶୋକରେ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କ ପତନର ସହିତ ଲଙ୍କାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟର ଏକ ମୋଟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ରାକ୍ଷସ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ସହିତ ଲଙ୍କାର ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ନିହତ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେଲେ ଓ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଙ୍କାରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହାର ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଓ ନୀତିଶୀଳ ପାଳନରେ ଲଙ୍କାର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସହିତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହି ରାମ ଓ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ସନ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ବି ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଜୟ ସୀତାରାମ।